Buskang Lokshaba Chapurno Kitingi Tipra Motha BJP Kathai Awimon Klai Tompono Fiaba Bodol Yakale Monibo Nokzagai Togo Awakino Dini Krakshalo Ambasani Kalahori Amsayo Tipra Motha Yakri Khong Nisrin Nukuni Khorok Dog Shiba Butar BJP ni Pana Romka Brono Lam Shugilarga 47 Ambasani Kazam MLA Te Jonjati Murjani Hastini Kasko Porimol Deburma Open Joe Deburma Manjaka Doloi Hankori Jonjati Murjani Kasko Amit Kumar Riang 47 BJP Mondol Jonjati Morchani Kasku Rotis Tripura Akosong. Hambai. Tine 47 ni 65 number vote. और बुथ 22 परिवार ने 22 परिवार त्रिपुरा मथा ने 65 भोटार तिने फाय बीजेपी दल फाइबर যোগদান खायगा तिने जरा फाय যোগদাन खानाय आं बरनो फाय गाहाम जानांगौ आने खानि जिमे बरनो आं लामसबो बरनि नेतृत्वे जे बरक 22 परिवार नि नेतृत्वे ताइबो जे बाकी त्रिपुरा मथा खाय तनायरो बरक जतन फाय बीजेपी फाय যোগদাन खानाय आंनि आशा आं बरनि कमिटमेन्ट दङ बरक आबाहनि थाखा जे बरक जे बाकी जे परिवार दं तमनि ताबुबो बीजेपी जॉइन खायाखौ যোগদাन खायाखौ बरनि नेतृत्वे बरक फाय जॉइन खानाय आबाहाय कमिटमेन्ट बरनि दङ हामबाय।